Pozdrav ljudi, dobrodošli na YouTube kanal Stripotekar. Evo stigao mi jedan paket, ja ovako nekad naručim, kad naleti neki jeftino stripova u paketu, imam jednog prijatelja pa mi pošalje. Uglavnom to se radi o ovim polovnim stripovima Bonellija, pa kad naleti nešto ovako vrlo jeftino, ja to uzmem sve, pa što mi treba, čak volim i da ne znam šta ima u tom, tako da mogu da ovako sam sebe iznenadim, da vidim šta mi treba, šta mi ne treba, a ovo što mi ne treba ili podijelim ili prodam, pa eto makar izvučem taj novac koji sam platio. Uglavnom to je nešto po ti stripovi po maltene euro 2 nabavim. Da vidimo, evo ovaj specijal mjesec kostura, šta ima ovdje sve, jel? Evo ovdje ček, ja mislim. Eto, ja mislim da ovaj nemam. Specijal 0. godina Darkuda, to imam. To ćemo prodati. Posjedovo prokletstvo, nisam siguran. Znači, dosta evo ovih specijali, uglavnom crni plamen. Ovo ja mislim isto da nemam. Ovo je nešto novije. Buđenja. To imam, ja mislim. Crna krv definitivno imam. Evo nekih almanaha. To ima, što imam almanaha, pokušajem da se riješim. 9 i 6. Ja mislim da imam oba dva. Čiko robijaš, nemam ništa ovih čiko specijala, ovo je u boji. Ne znam, mene inače čiko nerviraju i u Zagoru, a ne u ovim svojim, tako da sam uvijek, kad sam god počeo skupljati čika, na kraju sam se to griješio. Evo, vidjet ćemo, možda ostavim, možda to prodam ili podijelim. Evo još čika. Čiko. Mnogo čika, ok. Da vidimo šta još tu ima. Zagor Maxi, ubojice indijanaca, nisam siguran da li to imam. Klasik, crveni strijelac, klasike ne skupljam. Prije sam znao ostaviti, recimo, ako nemam nešto u ovoj redovnoj ovom serijalu, pa onda iz ovog klasika uzmem što mi fali, ali pošto ovo sve već imamo potpunjeno što se tiče Zagora, ništa mi ovo neće trebati od klasika, ali imam jednog prijatelja koji skuplja uglavnom ovako ove klasik, super klasik, tako vjerovatno ću njemu pokloniti ili prodat. Uglavnom on meni neke dadne poklone, ja njemu ovako, tako da nije frka. Čovjek na nišanu, Maxi. Ja mislim da ovo nemam. Ulice New Yorka, ovo definitivno nemam. Prolaz između tisućljeća. I ovo nemam. Napuštena utvrda, ja mislim da to imam. Da vidimo ovdje. Crna krv, to imam. Ovo je baš u raspadnom sistemu. Komandant Mark, broj 10. Imam ovo već. Evo ovdje. Neko je malo se igrao sa papirom. 92 ekstra. Imam to. Još jedan Zagor Maxi, čovjek sa crnom maskom. Imam to, ja mislim. Šta još ima? Vidiš, ovo su u vrlo slabom stanju. Strah nad rijekom imam. Julija. Eto, nemam Julije. Ovo bi mogla biti moja prva Julija. Ovo zadržat ću. Šta fali? Marti Misterija. Specijal. Nisam siguran.
Nisam siguran za ove specijale da li imam ovo. Ovo možda i nema. Ovo 122 sigurno imam, a i ne bi zadržao, ovo je baš u lošem stanju. Pa dobro, zadržao bi stvari kad baš ne bi imao taj broj dok ne nabavim bolje. Sandy River imam 140, Chico izraživač, još jedan Chico. Da vidimo, evo još jedan Mark u prilično lošem stanju, broj 12 nemam. Ajde, ovo ću zadržati. Još jedan klasik, tajna služba. Ok, ne skupljamo klasike. Evo, par ovih bez korica. Ne znam ni koji je ovo. Šta bi ovo moglo biti? Allen Chevalier. Nemam pojma šta je ovo. Ok. Evo Tarzan. Nathan Never. Imam sve Nathan Nevera, to mi ne treba. Evo još jedan Kapitan Mark bez korica. To nećemo zadržati. Ovako neko ćemo dati ko voli, ovako samo da čita. Evo još jedan Komandant Mark bez korica. Zagor, noćna mora na moru, ovo imam. I da vidimo što ima ovdje na dnu. Evo akim se najviše stvarima radujem. Haha. Je li ovo Tarzan? Jeste. Tarzan nema korica. Ali okej. Ovo je baš kupusara. I ovo je 21. Da li je ovo nastavak? Je li talični ovo? Jeste. Ha! Super! Nema veze što nema ovaj korica. Ima evo prva i zadnja stranca je tu. Ok, ajde. Super. To je to Raja, eto tako ja to nekad dobijem, pa uvijek se nađe nešto, obradujem se nekim stripovima, a ove što imam obradovat će se neko drugi. Pozdrav ljudi!